Texte 2. L'eau, c'est de l'or. L'eau, c'est de l'or. L'eau est rare. Dans certains pays d'Afrique, il y a des gens qui meurent de soif. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Pour cela, les gens creusent des puits. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. D'autres encore vont très loin pour chercher de l'eau dans des bidons. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres. Ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. دابا غادي نقراو بشويه بشويه باش نفهموا لو تكست. عندنا لو سي دو لور، الماء هو الذهب. الماء سي دو لور هو الذهب. لو اي غار يعني نادر، يعني قليل بزاف. دون سارتان بيي دافريك، في بعض البلدان في افريقيا، في القاره الافريقيه، il y a des gens qui meurent de soif. كاينين الناس اللي كيموتوا من العطش. meurent de soif، كيموتوا من العطش. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable. Il est difficile، صعيب عليهم باش يلقاو l'eau potable. l'eau potable هو الماء الصالح للشرب dans leur région، في المنطقة اللي كيعيشوا فيها. Pour cela, les gens creusent des puits. لهذا السبب الناس كيحفروا الآبار، كيحفروا البيار. D'autres personnes attendent longtemps devant la fontaine pour avoir de l'eau. كاينين ناس آخرين أو أشخاص آخرين كيتسناو بزاف، يقدروا يتسناو لأيام أو لساعات devant la fontaine. هي السقاية ديال الماء باش ياخدوا الماء، كيتسناو كيشدوا النوبة بزاف. D'autres encore vont très loin. كاينين وحدين اخرين كيمشيو بعيد يقلبوا على الماء وكيجيبوه في دي بيدون اللي هما بحال هادو. لو 22 مارس دو شاك اني، نهار 22 مارس من كل سنه، هو اليوم العالمي للماء. لا جورني مونديال دو لو، اليوم العالمي للماء. cette journée est une fête pour l'eau. هاد النهار هذا هو عيد للماء. alors pensons aux autres. لهذا السبب خصنا نفكروا في الآخرين. ne gaspillons pas l'eau، ما نضيعوش الماء. l'eau est précieuse comme de l'or. الماء هو غالي بزاف بحال الذهب. الماء غالي بزاف بحال الذهب. عندنا هنا لي زوتي، عندنا نو بلس اي او اس تي اللي هو لوكسيليير اتر بلس ادجيكتيف. الادجيكتيف شنو هو النعت، هو الحاجه اللي كتعطينا الصفه ديال هاد لو نو هذا اللي قبل منه. ديما كنستعملو كيكون لوكسيليير اتر باش كندلو على l'adjectif. trouve dans le texte la phrase l'eau est précieuse et entoure-la. قال لك غادي نقلبوا في النص على هاد الجمله l'eau est précieuse، الماء غالي، وغادي نحيطوها. هي هذه، ها هي l'eau est précieuse. on va l'entourer بحال هاد الشكل هذا. دونك نبداو دابا بالاسئله. عندنا السؤال الاول، je dis ce que je vois. كنقول شنو كنلاحظ من خلال الصور. La première question, que vois-tu sur l'image 1? L'image 1 اللي هي هذه. Sur l'image 1, je vois un robinet et l'eau qui coule du robinet. هنا la deuxième question, que fait la femme de l'image 2 et la femme de l'image 4? عندنا l'image 2 هي هذه و l'image 4 هي la dernière، هي هذه. donc l'image 2 on voit une femme qui transporte l'eau dans des bidons, et la femme de l'image 4 elle cherche de l'eau d'un puits. elle est dans un puits. هنايا راها في واحد البير هنا ديال الماء. دونك هنا غادي نشوفوا الاجوبه اللي درت انا.
La réponse numéro 1, que vois-tu sur l'image 1? Sur l'image 1, je vois l'eau qui coule d'un robinet. Deuxième question. La femme de l'image 2 transporte l'eau dans des bidons. Et la femme de l'image 4 est en train de remplir un seau d'eau. كتعمر واحد السطل بالماء. Elle est en train de remplir un seau d'eau. La question numéro 3. Que font les enfants de l'image 3? Que font les enfants de l'image 3? Les enfants de l'image 3, ils sont en train d'attendre ou là, ils font la queue pour avoir l'eau d'une fontaine. هنا دايرين نوبة باش يعمروا الماء من واحد السقاية une fontaine. Les enfants de l'image 3 font la queue يعني دايرين الصف devant une fontaine avec leur bidon. دايرين الصف قدام واحد السقاية ديال الماء بلي بيدون ديالهم باش يعمروهم. Les enfants de l'image 3 font la queue devant une fontaine avec leur bidon. Maintenant, deuxième partie de la question, j'écoute et je comprends. Où se trouvent les pays qui manquent d'eau? فين كاينين هادوك البلدان اللي قليل فيهم الماء؟ هنا عندنا في le texte غادي نلقاو dans certains pays d'Afrique. Il y a des gens qui meurent de soif. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Donc, il se trouve le continent africain. Les pays qui manquent d'eau se trouvent en Afrique. في القارة الإفريقية. Les pays qui manquent d'eau se trouvent en Afrique. كاينين في القارة الإفريقية. Question 2. Les gens trouvent-ils l'eau facilement? Trouve la phrase qui le montre. قال لك واش الناس هنا كيلقاو الماء بسهولة. ونقلبوا في لو تكست على الجملة اللي كتبين لينا. La réponse شنو هي؟ Non. Les gens ne trouvent pas l'eau facilement. La phrase qui le montre هي هادي. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau. هي هادي. كاينه هنا في لو تكست. غادي ندير الماركور. هي هادي. Il est difficile pour eux de trouver de l'eau potable dans leur région. Donc هذا هو الجواب. Non. Les gens ne trouvent pas l'eau facilement. Ou la phrase qui le montre, il est difficile pour eux de trouver de l'eau, l'eau potable dans leur région. هي هذه la phrase كاملة. Troisième question. Quand fête-t-on la journée mondiale de l'eau? إمتى كنحتفلوا باليوم العالمي للماء؟ كنحتفلوا به le 22 mars de chaque année. Le 22 mars. هنا المهم on fête la journée mondiale de l'eau le 22 mars de chaque année. وهذا اليوم العالمي للماء. Je comprends mieux le texte. Question 1. Qu'arrive-t-il aux gens qui manquent d'eau? شنو كيوقع للناس اللي ما عندهمش الماء الكافي؟ هنا في le texte عندنا il y a des gens qui meurent de soif. Il y a des gens qui meurent de soif. درت Les gens qui manquent d'eau meurent de soif. كيموتوا بالعطش. الناس اللي ما عندهمش الماء. Question 2. À quoi sert la journée mondiale de l'eau? ليش كتصلح لينا هذا اليوم العالمي؟ شنو الهدف من اليوم العالمي للماء؟ La journée, la réponse. La journée mondiale de l'eau sert à sensibiliser يعني تحسيس les gens sur l'importance de cette source précieuse. هذا اليوم العالمي هو اليوم درناه لتحسيس الناس بالأهمية ديال الماء اللي هو واحد النبع اللي غالي ولا يقدر بثمن. La journée mondiale de l'eau sert à sensibiliser les gens sur l'importance de cette source précieuse. Question numéro 3. Pourquoi n'y a-t-il pas assez d'eau en Afrique? علاش في القارة الإفريقية ما كاينش الماء الكافي، ما كاينش كفاية من الماء؟
هو بسبب في الأغلبية بسبب الجفاف. Troisième réponse. Il n'y a pas assez d'eau en Afrique à cause de la sécheresse. الجفاف la sécheresse. نقطة هنايا ماشي نقطة. Je donne mon avis. هنا كنعطي الرأي ديالي. Y a-t-il assez d'eau au Maroc؟ واش عندنا الماء الكافي في المغرب اللي هو البلاد ديالنا. درت cette année et grâce aux dernières précipitations on peut dire que le Maroc a assez d'eau même s'il a souffert d'une sécheresse alarmante ces dernières années. شنو كتبت؟ هاد العام وبفضل التساقطات الأخيرة نقدروا نقولوا on peut dire que le Maroc بلي المغرب عنده ما يكفي من الماء بالرغم من أنه في هاد السنوات même s'il a souffert d'une sécheresse بالرغم من أنه عانى من الجفاف في السنوات الأخيرة. هذا هو الرأي ديالي. c'est mon avis. Donc la dernière partie عندنا je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. الفقرة اللي عندنا هنا بالأزرق غادي نقراوها à haute voix. Le 22 mars de chaque année est la journée mondiale de l'eau. Cette journée est une fête pour l'eau. Alors, pensons aux autres. Ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse comme de l'or. J'améliore ma prononciation. هنا غنقراو هاد الكلمات بصوت مسموع باش نحاولوا نحسنوا من النطق ديالنا. هنا في بي village mille ville feuille gaspillage gaspiller هذا le verbe gaspilleur or tort bord d'or هادو كلهم d'or T ne se prononce pas D ne se prononce pas T ne se prononce pas tort bord d'or. L'eau est utile. L'eau est utile. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller.